अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ाहिद जान। आज हम यहाँ एक पुरफ़िज़ा मुकाम से आपके लिए ला रहे एक ज़बरदस्त प्रोग्राम। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे मुक़द्दिम ख़ान, जो कि यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी है, और ये भी हमारे साथ होंगे इस प्रोग्राम में। तो अ, हम पहले कुछ सालों से जो है यहाँ सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता है। थोड़े बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो प्रैंक मीडिया और बिल्कुल फ़नी टाइप के लोग जो है वो इस फील्ड में आ गए हैं। और आज हम इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि हर एक इशू जो है वो उठाना चाहिए। सोशल मीडिया हो, लेकिन हर एक चीज़ के है एथिक्स होते हैं, एक उसूल होते हैं, कुछ तरीक़ाकार होते हैं, और ख़ासकर जो कि हिसास इशू हो तो उस पे कम अज़ कम बिल्कुल हिसासियत के साथ उसकी अहमियत को जानते हुए उसको रिपोर्ट भी करना चाहिए। और उसके खद-ख़ाल को मद्देनज़र रख कर फिर हमारे सामने कुछ दिनों में मुक़द्दिम ख़ान साहब, आपको पता ही होगा हाँ जी, कि बिल्कुल। पिछले दिनों जो कि एक इंटरनेशनल, मैं कहूँगा कि एक इंटरनेशनल इशू, जो कि अंजू के नाम से एक लड़की है, वो पाकिस्तान यहाँ दीर में आई है, और इस पे फ़ेसबुक से हाँ, यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल हवाला मचा हुआ है एक। हवाला जो है मचा हुआ है। चूँकि उसका एक दोस्त है नसरुल्लाह, उनके मुताबिक चूँकि उनकी दोस्ती थी 2019 से, तो बिल्कुल सोशल मीडिया पे उसमें एक तूफ़ान बर्पा हो गया है। बिल्कुल जी। और न इसमें कोई उसूल है, न कोई एथिक्स है, न कोई इसके बाखबर है, और उसके असरात अभी आना शुरू हो गई है। क्योंकि अगर ये इंडिया के बजाय किसी दूसरे मुल्क से अगर ताल्लुक़ होता, तो शायद ये इशू इतना हाईलाइट न होता, और इस पे इतना तूफ़ान जो है वो भी बर्पा ना होता। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वही लोग जो कि सहाफ़त या उसके उसूल से भी बाखबर है नहीं, उसके एबीसी से वाकिफ़ भी वाक़िफ़ नहीं है, नहीं है। तो उनकी वजह से जो है क्या ख़्याल है उस पे गलत असरात जो कि आजकल हम इंडिया के मीडिया पे देख रहे हैं, और उसकी वजह से जो है हमारे जो कि कौमी सलामती के इदारे हैं उस पे आँच आ रहे हैं, उस पे हाथ उठाए जा रहे हैं। तो अगर हम समझें, तो क्या ख़्याल है इस पे एक मुहतात तरीके से रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए? बिल्कुल जी, इंडियन मीडिया पे बहुत एक आग लगी हुई है अंजू को लेकर। और इस तरह इससे पहले सीमा थी, जिस पर हमारी मीडिया तो खामोश थी, लेकिन इंडियन मीडिया ने उसको भरपूर कवरेज दिया है। अभी फिर चूँकि कुछ दिनों बाद अंजू का मामला आया है, तो इस पर एक दफ़ा फिर इंडियन मीडिया आग बगोला है, और वो हो निकाह की किसी को लेकर जा रहा है आगे कि उनका निकाह नहीं हुआ, बढ़ा चढ़ा के जो बढ़ा है चढ़ा वहाँ के पेश कर रहे हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है ना, तजुर्बाकार लोगों की वजह से ये हालात आपके ख्याल में ख़त्म ठीक हो नॉर्मल हो जाएंगे या और भी ख़राब होंगे? मेरे अंदाज़े के मुताबिक अगर हमने होश के नाखून न ले, तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि अगर इंडिया के बजाय ये कोई इंग्लैंड से आ जाती, या बिल्कुल जी। अमेरिका, या सऊदी अरब, या दूसरे कोई भी मुल्क हो, तो इतना मामला, जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों लोअर दिल में भी एक चाइनीज़ लड़की जो है वो बाजोड़ के एक लड़के के पीछे आ गई है, लेकिन मीडिया में इतना वो है नहीं। वजह क्या है? क्योंकि एक दोस्त मुल्क के, वो लड़की है, खातून है, वहाँ वो पहुँच गई है। लेकिन अंजू का ताल्लुक जहाँ तक है, और दोनों मुल्कों के दरमियान, ठीक है, अवाम के दरमियान जो है आपस में वो ताल्लुक बरकरार है, पीपल टू पीपल वो ताल्लुक है, लेकिन हुकूमतों की सतह पे बिल्कुल एक अलग सा माहौल बना हुआ है। और जैसे कि हम जितने भी हम देख रहे हैं कि वो इस हालात को ख़राब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालात एक इशू ठीक भी हो, तो हमेशा की तरह इस बार भी इंडियन मीडिया सेशनलाइजेशन और बिल्कुल सनसनी पिलाते हुए, और हर एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ को जो है उठा के हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करे। इस्तेमाल तो कर रहे हैं। अगर अब भी हमने उनसे नहीं सीखा, तो मेरे ख्याल में ये इन दोनों, जो नसरुल्लाह है और अंजू है, जो कि इनका ज़ाती मामला है, और ये कोई पहला केस नहीं है। अगर आपको याद हो, तो जो हमारे क्रिकेटर है शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा, वो भी जी, इंडिया है, बिल्कुल। इंडियन लड़की है, और ये भी है। उस पे इसके अलावा दूसरे और भी केसेस है, वो भी है। लेकिन सीमा हैदर को केस को वो लेके एक तूफान बर्पा किया है, और उसके बाद अभी जोड़ रहे उस वाक़े से कि ये बदला लिया जा रहा है। उनके दोनों की जो अहमियत है वो भी 2019 से जो है
लव की शुरू हो गई, फ्रेंडशिप की शुरू हो गई, और यहाँ पे ये भी है। लेकिन कहने का मकसद मेरा ये है कि इस इशू को जो बार बार हम सोशल मीडिया पे भी उठा रहे हैं, मीडिया पे भी उठा रहे हैं, कि उसको बिल्कुल एक मोहतात अंदाज से और एक बाउसूल कौम होने के नाते जो है उसको उठाना चाहिए, और इसलिए कि इसमें ज़ाती फ़वाइद और फ़ायदे के लिहाज से जो है उन दोनों को नुकसान पहुंचाया जाए तो ये बेहतर नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जो पहले बताया कि ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप भी एक तजुर्बाकार सहाफ़ी है, प्रोफेशनल सहाफ़ी है, आपने जर्नलिज्म किया हुआ है, इस फील्ड में जो है चंद सालों से आप भी है। मेरा तो छोटा सा एक ख्वाहिश है, क्योंकि मैं भी 24-25 साल से इस फील्ड में हूँ और ये बाल सफ़ेद हो गई है, लेकिन तजुर्बात से जो है इंसान हासिल करता है। मैं भी किसी को वो नहीं देता हूँ, क्योंकि ये ना तजुर्बाकारी है और ये वक्त के साथ साथ ये तजुर्बात है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब आइंदा के लिए इसको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। बिल्कुल जाहिद साहब, 2-3 दिन से मेरे जहन में कुछ सवालात जो है ना वो घूम रहे हैं, और मैं कुछ रिज़ल्ट पे नहीं कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा हूँ। वो असल ये है कि इंडियन मीडिया पे और जितने जो व्लॉगर्स है और टिकटॉकर्स है, अंजू और नसरुल्लाह उनको बाकायदा तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी मीडिया, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, मेरे खुद 3-4 चक्कर लग चुके हैं, लेकिन उनके साथ मुलाकात नसीब नहीं हुई। और आपका बहुत तजर्बा है, हम तो अभी अभी आए हैं, आपके 20-25 साल हो गए इस फील्ड में, तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तानी मीडिया का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? असल में वजह ये है कि मैं आपको बता दूं, चूँकि आपकी बात बिल्कुल बजा है और इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन ये भी बेचारे जो है वो मेरे ख्याल में फंसे हुए है। वो भी एक छोटा सा लड़का है और एक आम सा लड़का है। लोग अभी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इस्तेमाल किया भी। लेकिन मैंने जो तकरीबन मुझे जो याद पड़ता है, 24 जुलाई की रात को जो है मैंने उनसे इंटरव्यू किया, उनके साथ इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पे भी वायरल है। जी बिल्कुल। तकरीबन लाखों लोगों ने जो है इस इंटरव्यू को देखा भी, लेकिन किसी ने एक उंगली भी नहीं उठाई। उसकी वजह यह है कि हम जो प्रोफेशनल लोग हैं, हमें इसका अंदाज़ा होता है कि भाई इसके मुहर्रिकात क्या है, इसके जो है नताइज क्या सामने आएंगे। तो हमने कदम ब कदम जो है गुण गुण के जो है बिल्कुल मोहतात अंदाज से उनसे इंटरव्यू किया और उनका मौक़िफ़ जो है वो दुनिया तक पहुंचाया। तो यही वजह है कि हमारे पास और हमारे ऊपर भी कोई जो उंगली है वो नहीं उठा रहे। लेकिन जो आपने सवाल उठाया कि लोकल मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया से ये दूर क्यों है, यही सवाल हर कोई उठा रहा है, हर कोई यही सवाल उठा रहा है। यही बात जो है ये इनके खिलाफ जाएगी, क्योंकि आप इंडिया पे इंटरव्यू दे रहे हैं, इंडिया चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने मुल्क के जो न्यूज़ चैनल है, समा है, दुनिया है, जियो टीवी है, मतलब बड़े बड़े टीवी चैनल जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन बार बार हमने रब्ता किया, हम मुसलसल कोशिश भी कर रहे हैं कि हम आपके जो है वो बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो हकीकत है अगर यही बात आप नहीं करेंगे तो ज़ाहिरी बात है उसके नताइज जो है अच्छे नहीं आएंगे। आपने जो सवाल उठाया, ये सवाल जो है बहुत अहम है। हम समझ रहे हैं चूँकि हमारा और इसका जो है एक ही इलाका है, और हम अपने तौर पे कोशिश भी कर रहे हैं कि उसको एक बेहतरीन अंदाज में, पॉजिटिव सेंस में जो है उसको पेश भी करे, जो हकीकत है वो भी बयान करे। लेकिन जब मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, हम बार बार कल रात भी हम वहाँ उसी इलाके में थे, उसके इंतज़ार में थे कि हमारा रब्ता उनसे हो जाए, और दोनों के मौक़िफ़ हम एक बार फिर जो दुनिया भर में ख़ासकर इंडिया में जो एक तूफ़ान बर्पा कर दिया गया है, और जो ख़ासकर हमारे यहाँ से जो लोग जो नादान लोग हैं वो एक वीडियो को जो है वो बार बार पेश करें, उसकी अहमियत और उसकी अंदाज़ा उनको नहीं है। अब वही छोटे छोटे वीडियोस को भी इंडियन टीवी जो है बतौर अपने मामलात जो है वो उठा रहे हैं और उनसे जो है फ़ायदा ले रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी शुरू में भी बताया, अब उसने डायरेक्ट हमारे आईएसआई को टारगेट किया है कि ये आईएसआई का कमाल है, और आईएसआई की वजह से जो है ये एक साजिश लग रही है, और अब अंजू जो है उनके हाथ में खिला रहा है। क्यों एक छोटे वीडियो को जो है आप वेडिंग या जो भी कह ले एक होटल में, उसको भी फिर सोशल मीडिया पे चढ़ा रहे हैं? वजह क्या है?
اس سے پہلے بھی بہت سارے ویڈیو آپ نے بنائے، دوسرے لوگوں نے بھی بنائے، میں نے بھی بنایا، انٹرویو کرایا، لیکن ایک حقیقت یہی ہے کہ اب انڈیا ٹی وی یا انڈیا چینل جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کو بدنام کر رہے. تو آیا اب مزہ یہ آتا ہے، آج بھی ہم نے ایک خبر سنی کہ آپ کچھ لوگ جو ہے یہاں پہ آئے ہوئے اور ان دونوں کو جو ہے ایک پلاٹ وہ دے رہے ہیں. تو یہ پلاٹ کیا نیلام ہے؟ کون دے گا؟ غریب تو بہت سارے ہیں. بالکل جی. غریب اگر یہ اتنے کار خیر والے لوگ ہیں، جو بھی دلا رہے ہیں، سوسائٹی والے ہیں، جو بھی ہے، میں دیر میں اس کو ہزاروں ایسے افراد دکھاؤں گا، بتاؤں گا اور اس کو لے کے جاؤں گا کہ بالکل وہ ایک کمرے میں بھی نہیں رہے، اور اگر کمرے میں رہ بھی تو وہ رہ کے ہے، لوگوں کی مزدوری کرے، ان کے سر کا سایہ بھی نہیں ہے. تو ان بیچاروں کو نہ تو کوئی پلاٹ دے رہے ہیں، نہ کوئی ایک کمرہ دے رہے. تو وجہ کیا ہے؟ اب یہ ایک نیا سوال اٹھے گا کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو ایسے غیر ضروری چیزوں سے جو ہے ایوائڈ کرنا چاہیے. اور میں تو بذات خود چونکہ میرا گھر دریا کے اس پار ہے، اس کا گھر اس پار ہے، میں تو چاہوں گا، کیونکہ نصر اللہ بھی ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اگر ان کا اپنا گھر نہیں ہے تو ان کے یہ مل جائے مجھے خوشی ہوگی. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر انڈیا میڈیا اس کو اٹھائے گا کہ بھائی یہ کیوں، اور یہ جو ہے دوبارہ ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بھی استعمال ہوگا. سر میرے ذہن میں دوسرا ایک سوال گھوم رہا ہے. مختلف سوالات ذہن میں آتے ہیں لوگوں کے. جب سے یہ کپل آیا ہے، ان کی شادی کا معاملہ تھا، وہ بھی ہو گیا. تو اب میں اس پچھلی بات کی طرف پھر آتا ہوں کہ یہ لوگ پاکستانی میڈیا سے بھاگ رہے ہیں. حالانکہ کبھی لواری ٹاپ کی طرف دیکھے گئے ہیں، اس میں سیکیورٹی لیپس بھی ہوا ہے. یہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے آگے چلے گئے چترال ڈسٹرکٹ میں. اچھا. وہاں پہ انہوں نے ٹک ٹاک بنائی ہے اور اس طرح ویڈیوز مختلف قسم کے بنائی ہے. تو اگر ان کو میڈیا سے خوف ہے تو پھر وہ بلا خوف خطر کیوں اس طرح سیکیورٹی لیپس کے باوجود اور اس طرح جگہوں پہ جاتے ہیں اور باہوں میں. بالکل میں آپ کی بات جو ہے کاٹ رہا ہوں، اور یہی باتیں جو ہے یہ خوف اور ڈر کے بھوت کو جو ہے توڑنا پڑے گا. اگر ان لوگوں میں کوئی غلطی نہیں ہے اور دو لاورز ہیں، اگر یہ شادی ہوئی نہیں ہوئی، نکاح ہوئی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے. لیکن اگر اس کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ جب بھی شادی کریں گے یا نکاح کریں گے، ان کے بقول ہماری نکاح نہیں ہوئی ہے، جو کہ ہم رپورٹر ہیں، ہم صحافی ہیں، ہم نے بہت سارے کچھ واقعات دیکھے. کہہ رہے تھے کہ میری تسلی نہیں ہوئی. تسلی نہیں ہوئی. ان کی جو ٹک ٹاک ویڈیوز ہے، ان کا جو دوسرا فوٹو شوٹ ہے، وہ بھی انڈین میڈیا اٹھا رہا ہے، پوری دنیا میں گھوم رہا ہے. اور یہ لوگ ان سے ڈر نہیں ہے. ہمارے مائک سے ان کو کیوں ڈر ہے اور کس بات کا ڈر ہے؟ یا وہ آنسر کوشچن کے سیشن سے ڈرتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں مسئلہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، ہم نے تو ہمیشہ ان کو وہی کوریج دی ہے جو کہ بالکل ہم اس میں اپنے طور پہ غفلت کر رہے ہیں. اچھا. جو حقیقت ہم نے ابھی تک جو اندرونی کہانی ہے وہ ہم نے بیان نہیں کی، اور وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں جیسا کہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ایک غریب خاندان سے جو ہے اس کا لڑکے کا تعلق ہے، اور ہمارے بالکل ایک دیر میں رہتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یار اس کو کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو. لیکن اس کے باوجود ان کی یہ کم عقلی دیکھو کہ بھائی وہ ہم سے جو ہے بہت کترا رہے ہیں، اور نیشنل تو چھوڑ لینا، انٹرنیشنل میڈیا کو، خاص کر انڈین چینل کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ دے رہے. چونکہ ہمیں حقیقت معلوم ہے، حقیقت ہم نے صحیح طریقے سے بیان تو نہیں کی کہ اصل کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے ہیں. لیکن اگر اب بھی نہیں سدھرا اور اب بھی اپنے پاکستانی میڈیا چینل اور ان کو جو ہے وہ کترانے کی پوزیشن میں ہے، تو شاید آنے والے دنوں میں جو ہے پھر ہم سے یہ گلہ نہیں کریں گے، پاکستانی میڈیا سے گلہ نہیں کریں گے کہ کیوں اس نے یہ چیز پیش کی. ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں، بار بار رابطے کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں چانس دے، ہمیں موقع دے کہ ہم آپ سے بات کر لیں. لیکن اس میں وہ کہتا ہے نا، اگر آپ صحیح بھی ہو اور آپ چوری چپ کے جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے نہیں مل رہے ہو اور بھاگ رہے ہو، تو اس میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ دال میں کچھ کالا ہے. دال میں کچھ کالا ہے.
سر یہ میڈیا سے بھاگنا ان کے لیے یہ ان کے اگینسٹ جائے گا یا ان کے حق میں جا رہا ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کیوں یہ لوگ بھاگ رہے ہیں. یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان ہوگا ان کے لیے؟ اصل میں یہ ہے ناظرین، بالکل پروگرام کے آخری حصے میں ہم ہیں، اور یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو لیکن اس کو حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. اور جو میڈیا، خاص کر پاکستانی میڈیا ہے، جو لوکل میڈیا ہے، ان کا سامنا کرنا چاہیے اور بالکل اس کو حقیقت بیان کرنا چاہیے. اگر وہ بیان نہیں کریں گے تو ہم پھر خود اپنے طور پہ بتائیں گے اور بیان کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے، تو پھر وہ ناراض ہوں گے، پھر خفا بھی ہوں گے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اب تک جو غلطیاں کی ہے انہوں نے وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ ان سے بالکل پردہ ہٹائیں، اور ان جو خاص کر پاکستانی چینل ہے، پاکستانی میڈیا، ان کو حقیقت لائے سامنے، تاکہ وہ بالکل ان کو گلہ شکوہ بھی نہ ہو، اور ایک بہتر انداز میں جو ہے ہم اپنے ملک کے اور ان لوگوں کی وہ حقیقت بیان کرے، جو کہ خاص کر ہندوستانی چینل، جو انڈین چینل ہے، انہوں نے بالکل ایک افواہوں کا بازار گرم کر رکھا ہے. ہر چھوٹی چیز جو ہے اس کو غلط بیانی کر کے پیش کر رہے ہیں. تو ہم اس کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ خود مداوع اپنا نہیں کرنا چاہتے تو نقصان بھی اس کو ہوگا، اور اگر فائدہ ہے تو فائدہ اس کو مبارک ہو، لیکن نقصانات بھی اس کو اٹھانا پڑیں گے. اٹھانے پڑیں گے. ناظرین، اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید اس پہ جو ہے روشنی ڈالیں گے، اور جو ڈیولپمنٹ آئیں گے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آج بھی ایک پروگرام اس کے سلسلے میں جو ہے منعقد ہے، ان کے بھی خد و خال کو مد نظر رکھ کر ہم آپ کے سامنے لائیں گے کہ یہ کہاں ہے، کیوں ہے، اور کون کرا رہے ہیں. تو اجازت دیجیے اپنے میزبان کو، سید زاہد جان اور مقدم خان کو. اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ جو ہے آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اللہ اللہ حافظ. حافظ.